खुशामदीद है आपका इस लाइव नशरियात में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जिला अनंतनाग के एक दुरफ्तादा इलाके में जिसे रानीपुरा के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद है जिनका नाम है सबा मुर्तजा, जिन्होंने कल, जिस तरह से आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें कई बच्चों ने शानदार कामयाबी का मुजाहरा किया। ऐसे में अगर हम सबा मुर्तजा की बात करें तो इनकी दाद जितनी दे वो कम है, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करें, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ये जिला अनंतनाग का एक दुरफ्तादा इलाका है, और ऐसे इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का काफी ज्यादा फुकदान होता है, लेकिन आड़े नहीं आने देते हैं, वैसी कमियों को अपनी स्टडीज पे फोकस करते हैं। और सबा मुर्तजा की बात करें तो इन्होंने 494 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं, और इस वक्त इनके घर में खुशियों का समा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इनके रिश्तेदार, अजीज व अकारिब इनके घर पे आ रहे हैं और इन्हें ढेर सारी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, और खासकर हम सबा मुर्तजा की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है इलाइट पब्लिक स्कूल से हासिल की है, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें टीचर्स का, पेरेंट्स का एक अहम रोल रहता है, और स्टूडेंट तब ही हार्डवर्क कर पाता है जब पेरेंट्स उनको वैसी सीख देते हैं या टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं। तो स्कूल की भी दाद देनी पड़ेगी, इलाइट पब्लिक स्कूल जो कि तेलवनी में है। तो ऐसे में अगर हम तेलवनी स्कूल की बात करें, इलाइट पब्लिक स्कूल की, ये दूसरी बच्ची है जिसका हमने दिखाया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि टाउन्स की अगर बात करें, वहां पे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, तमाम तर सहूलियात दस्तियाब होती है, लेकिन ऐसे अगर हम दूरफ्तादा इलाकों की बात करें, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान होता है। लेकिन ऐसे में अगर ऐसे बच्चे सामने आते हैं, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी जाता है, क्योंकि हमेशा टीचर्स फोकस करते हैं कि जो उनके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतरीन कामयाबी का मुजाहरा करे और अपनी स्टडीज पे फोकस करे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मनाजिर जो है ये इनके घर के हैं, जहां पे इनके रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, रिलेटिव्स कल से ही लगातार आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें जो अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है और लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, क्यों जिस तरह से आप देख रहे हैं मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, मालाएं पहनाए जा रहे हैं। तो ये खुशी का मौका होता है, तो कोशिश करेंगे इनके साथ भी बात करें। तो हम सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। तो जब आपने रिजल्ट सुना, कैसा फील हुआ? First of all, Assalamu alaikum. Thank you. I am grateful for the opportunity. I am grateful for the opportunity. I am very happy with my results, and I think it motivates me to work even harder in the future. तो एक्सपेक्ट किया था? Yes, ma'am. Definitely, I expected, because I had kept a goal for myself to achieve 490 above. So, yes. तो अगर हम टीचर्स की बात करें, जहाँ पे आप पढ़ते थे, कितना मेहनत करते थे वो आप पे, या आपके पेरेंट्स की बात करें? Ma'am, this success is not mine alone. I think the credit goes to my school, Elite Public School, and my respected teachers for their support and guidance. And on this auspicious occasion, I would like to thank my school, my teachers, my family, my friends for everything. क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर दूर दराज इलाकों की बात करें जिनमें ये शुमार होता है, अक्सर ऐसे इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान रहता है, तो आपने उन चीजों को आड़े आने दिया? क्या सोचते थे और आगे क्या बनने का इरादा है? मैम, फिलहाल तो जो मेरा स्कूल था वो किसी इस वादी के कोई भी इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। सो मुझे टाउन वाली फीलिंग से मतलब कोई कमी महसूस नहीं हुई, और मैंने कोई भी मतलब ट्यूशन सेंटर से कोचिंग नहीं की, क्योंकि मुझे अपने ट्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। मुझे पूरा यकीन था कि ये हम पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, और इन्होंने कभी हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। तो क्या आपने कहीं से ट्यूशन हासिल की? नो मैम, नो
not even a single day. تو آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح سے ہم نے کل دیکھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میکسیمم اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے کوئی ٹیوشن حاصل نہیں کیا تھا، کوئی کوچنگ سینٹر نہیں گئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ چاہے وہ اپنے اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ Yes, ma'am. It's getting your goal is only up to a student, not up to coaching centers. It's the student's hard work. So that's why I didn't consulted any tuition center, because I think I had good facilities at my school. We had good mentors, we had good teachers. So my honorable principal ma'am, who motivated me every day, my teachers encouraged me every day saying, Sabha, you can do it, you can achieve your goal, we have faith in you. So I think I never thought of consulting tuition center. تو آگے کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ فی الحال تو ہم نے میڈیکل لیا ہے اینڈ آئی تھنک آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ ڈاکٹر. اس وادی میں کارڈیولوجسٹ ابھروں، ایک کارڈیولوجسٹ بن کے ابھروں. تو بس یہی پلان ہے آگے کا. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ ایلائٹ پبلک اسکول کے کچھ ٹیچرز بھی موجود ہیں. یقیناً ان کی بھی سراہنا جتنی کی جائے کم ہے، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ سے ہی یہ ہونہار بچے نکلے ہیں. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ گاؤں میں اسکول ہے اور گاؤں میں ایسی فیسلٹیز بچوں کو پرووائڈ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو بھی کانگریچولیشنز. اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ دوسری بچی ہے آپ کے اسکول کی جس کے اچھے نمبرات حاصل کیے ہیں، تو ہمیں بتائیے اگر آپ کے اسکول کی بات کریں کتنے انرول تھے 10th میں اور کیا کچھ پاس پرسنٹیج نکلی وہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کا بہت شکریہ ہے جس نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ کامیابی عطا کی ہیں. اس سال کی اگر بات کریں گے تو ہر سال کی طرح آئی تھنک فرام 2017 وی آر گیٹنگ گڈ پوزیشنز ان ایوری ایئر. تو سیم ان دس ایئر آئی ہیو آئی تھنک 99 اسٹوڈنٹس and 98 students got good positions. I think 80 students got distinctions. And there are 9 or more than 9 students who got 490 above marks. تو کتنی محنت آپ کرتے تھے اسٹوڈنٹس پہ تاکہ اچھے مارکس حاصل کریں؟ ایکچولی اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ جس نے بھی دیکھا ہے اس نے میری کامیابی کو دیکھا، ہائے کسی نے میرے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے. اس صبا مرتضیٰ یا کل ثانیہ شوکت جو تھی، ان کے پیچھے ایک ہڈن سٹوری یہ ہوتی ہے کہ آج کا جو دن ہے آج ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے، ان کے اوپر مالائیں پہنائی جاتی ہے، بٹ ایکچولی کریڈٹ جاتا ہے ان ٹیچرز کو جو 364 ڈیز ان پر محنت کرتے ہیں. تو ایلیٹ پبلک سکول کی ایک خاصیت ہے، وی ہیو اے گڈ ٹیم آف ٹیچرز، سینئر ٹیچرز کا. اور ہمارے سکول میں ایلیٹ پبلک سکول میں جو ٹیچرز کا ایک گروپ ہے اس میں فیسلٹیز ہیں. میتھمیٹکس کے ہم دونوں ٹیچر یہاں پر اویلیبل ہیں، سائنس میں 2 ٹیچر ہیں، انگلش میں 2-3 ٹیچرز ہیں. تو ان کو سکول یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسٹوڈنٹس کو جو یہ ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتے ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں آپ کو جو ٹیچر پسند ہے ہم آپ کو اسی کا کلاس دیں گے. تو ان کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور کسی چیز میں کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، خاص کر پڑھائی کو لے کر. تو جس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سکول میں تو سکول ان کو پوری طرح سے وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ٹیچرز بھی کافی محنت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا مستقبل روشن ہو، کیا کہیں گے؟ جی بالکل میم، جیسے کہ سر نے کہا ہے کہ وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمارے اسکول میں اس سال جو تھے وہ 900 بچے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. انہوں نے ان میں سے تقریباً 98 بچے ایسے تھے جنہوں نے اچھی پوزیشن کی ہے. اس میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہی رہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری جو ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیں اس بات پہ فوکس کرواتی ہے کہ بچوں کو ایک کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرواتا ہے. تو بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کوانٹٹی ایجوکیشن، ہم نے کبھی بچوں کو کوانٹٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کیا. اس کے لیے ہمارے جو بالکل اسی چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ آپ خالی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر دو بچوں کو، بلکہ ہم کوالٹی ایجوکیشن جب دے رہے ہیں نا، بچی نے 496 مارکس obtain کیے. ویسے ہمارے بہت سارے بچے جنہوں نے 496 کیے ہیں، یہ دوسری بچی ہے جنہوں نے 494 obtain کیے حاصل کیے. تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ تو رول ٹیچرز کا ہی رہتا ہے، دوسرا بچے کا رہتا ہے، اور سب سے اہم رول جو رہتا ہے وہ رہتا ہے ایڈمنسٹریشن کا، جو ہمیں خالی اس بات پہ فوکس کرواتی ہے کہ بچوں کو آپ
क्वालिटी एजुकेशन जो वो प्रोवाइड करवा दें. शुक्र हमारे साथ बात करने के लिए. तो हमारे साथ सबा के अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके घर की ही बच्ची है. तो क्या कहेंगे, कितना हार्ड वर्क करती है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ लाया. तो जहाँ तक ताल्लुक इनकी मेहनत का है, बेशक एक डेडिकेटेड, एक सिंसियर और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रही जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है. इसके अलावा जो स्कूल और अपने घर से इनको इथिकल वैल्यूज, मॉडल जो है स्टैंडर्ड्स मिले हैं, वो भी उसमें भी काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छा करते हैं. तो जाहिर सी बात है, वी आर डिलाइटेड एज अ फैमिली because we try to provide a peaceful environment as well as supportive environment. और एक और अहम बात, हमने कोशिश की कि हम इनको मतलब पीसफुली और सपोर्ट प्रोवाइड करें, ना कि इनको कंपैरिजन और प्रेशर के जरिए ये चीज़ें हासिल करवा लें. तो उसका नतीजा आपके सामने है. तो मैं यही चाहूँगा कि कंपैरिजन्स बच्चों को ख़त्म कर रहे हैं, कंपैरिजन्स के बजाय उनको सपोर्ट दीजिए. तो एक्सेल करते हैं बच्चे. मुझे लगता है ये तरीका बहुत सही है. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. तो बच्चों को सपोर्ट की ही जरूरत होती है. तो कंपैरिजन नहीं करना होता है, सिर्फ स्टूडेंट उनको जो है सपोर्ट करना होता है. तो हमारे साथ सबा की दादी मौजूद है, इनसे बात करते हैं. तो वन यम सात रिजल्ट बूजव क्युथ महसूस गो तय? गई वारिया खुशी, इतना हदा शुक्र, गई वारिया खुशी दिलस, वारिया खुशी. गोडनिची बच्ची है, ऐसा मेहनत करन, वारिया मेहनत मैं कर वारिया मेहनत. गई वारिया खुश. तुहद कोता सपोर्ट रोजान यम सात पढ़ाई लिखाई कर? वारिया कर्मिस वारिया कोशिश. यहां कि क्या गस बन ब्रोह कुन बोड़ बार अफसर गस बन कह वारिया शौक ये गोडनिची लड़की, गोडनिची बच्ची. तो यह कठनस वुच कि तुम कथ कठन माल लागान या मिठाई अनान, कत्या रिश्तेदार आए रात पे? वारिया कोर मैं मुबारक, मैं आव दुनिया मुबारकस. कस खुशी गई चूंकि वारिया खुशी गई मे दिलस, वारिया खुशी. शुक्रिया से कथ करने बापत. चूंकि यतन हज नानी तो यमन से करो कथ, कता खुशी गई? दुनिया हिज खुशी अस फुट खुशी से खुदायस पे कि यह अन ये असल मार्कस. यह रात दो शोंगन, बस वन कुन सात शोंग दपानस ना यह मे शोंगन कह. यानी कि यह पन्न स्टडीजन पे फोकस कर, बह गस क्या क्या कर. तुहद दुआ यहद खतर? वारिया क्या दूर सान खतर अमिस कित मंगन अस वारिया. शुक्रिया से कथ करने बापत. तो ये थे सबा मुर्तजा के रिलेटिव्स और टीचर जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही कह रहे थे कि जब भी स्टूडेंट कोई शानदार कामयाबी का मुजाहरा करता है, टीचर्स का रोल रहता है, पेरेंट्स का रोल रहता है, और खुद स्टूडेंट का भी एक अहम रोल रहता है.